السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ کے سرکاری ملازمین کی احتجاجی تحریک نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کلفٹن کراچی میں غیر معینہ مدت کے تاریخی دھرنے کا فیصلہ۔ سندھ میں 2 نئے پولیو کیسز کی تصدیق کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ برہم انتظامیہ نے حواس باختگی میں اصل افسروں کے بجائے غیر متعلقہ افسروں پر معطلی کا کلہاڑا چلا ڈالا۔ پاکستان میں پولیو اور ٹی بی بے قابو امراض میں شامل عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ۔ ملک میں انسداد سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم حکومتی اور انتظامی ناکامی کی بنا پر مقررہ ہدف حاصل کیے بغیر بری طرح فلاپ۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی کی انتظامیہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود آڈٹ مکمل کرانے میں ناکام۔ سندھ بھر میں او پی ڈیز کے مکمل بائیکاٹ کے بعد سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے آنے والے لاکھوں مریض رول گئے۔ نجی اسپتالوں کلینکس کی چاندی ہو گئی۔ لیاقت نیشنل اسپتال میں ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی خصوصی تقریب۔ میرپور خاص سے ریٹائر سرکاری ملازم واجد علی لغاری سے بیورو چیف سندھ کی خصوصی گفتگو۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ 23 ستمبر 2025 سے سندھ کے 6 لاکھ سرکاری ملازمین کی آواز کو اب تک اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمران شاید نہ سن سکے۔ سندھ امپلائیز الائنس اور گرینڈ ہیلتھ الائنس نے کراچی سے کشمور تک بدھ کے روز تمام سرکاری اسپتالوں کا مکمل او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا، جو اب مسلسل جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنے کا فیصلہ کر کے دھرنے کی تیاریوں کو زور و شور سے شروع کر دیا گیا ہے۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کا یہ احتجاج اگر طویل ہوا تو صوبے کے کمزور طبقات، مریضوں کے علاج معالجے کا نظام جو پہلے ہی کرپشن کے باعث کوئی مثالی نہیں ہے، وہ اور بچوں کی تعلیم بھی بہت متاثر ہوگی۔ یہ احتجاج سندھ میں سیاسی بحران میں بھی بدل سکتا ہے اور صوبے میں نئے ممکنہ سیاسی اتحادوں کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت اپنی انا اور ضد پر ڈٹی رہی اور اصلاحاتی عمل کو جاری رکھا تو 17 سال سے حکمرانی کرنے والی پیپلز پارٹی کو بار بار ووٹ دینے والے لوگ ہی اس کی حکمرانی کو اس وقت ادھر ادھر کرنے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ بدھ کو سندھ کے مختلف مقامات پر اتحاد کے دیگر قائدین اور رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پہلے آپ دیگر رہنماؤں کے جلسوں اور احتجاج کی جھلکیاں دیکھیں، پھر حاجی اشرف خاصخیلی کا خطاب بھی سنیں۔ ملازمین کے وہ 90 دنوں میں ان مظاہر تھے تو پاکستان کے اندر آئین ہکا لیکن قانون پالیسی کو ہلن جوں سو اسی یہ مطالبو کندا سی سندھ جا جترا بھی ملازمین آئین، جیکے بھی امپلائیز آئین، انہن کے بھی ڈی آر اے الاؤنس ڈنو وجے انہن کے وہ فل پینشن ڈنی وجے۔ اساں سندھ جا پڑھے لکھل میرٹ ہی میرٹ رولے پئی سردار شاہ صاحب ہی میرٹ رولے پئی۔ शागिर्दो अॼु जेको हीअ सिंध एम्प्लॉइज़ जे तरफ़ खां एहतिजाज थियल आहे ऐं तव्हांजे स्कूल में तालाबंदी कई वई आहे, त हिन जे बारे में तव्हां छा चवणु आहे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॼु हिन ॾींहं ते जेका स्कूलनि जी तालाबंद थी वई आहे, स्कूल बंदि थिया विया आहिनि, इहो इन जे करे थिया आहिनि त उस्तादनि जूं जेके पेंशनां ख़तमु कयूं आहिनि। असांजी सरदार शाह खे अपील आहे, एजुकेशन सेक्रेटरी खे अपील आहे त जल्द खां जल्द स्कूल खुलाया वञनि, असांजी जीअं तालीम बहाल थी सघे। अॻु में बि सिंध जी तालीम पहुते आहे। ही मुलाज़िमनि जी जिदोजहद नेपाल ऐं बांग्लादेश जे इनकलाब जे तरफ़ वञी रही। तव्हांखे यकीन था ॾियनि, मरी सघूं था, झुकंदासीं कॾहिं बि भली ज़िंदगी हली वञे।
मां तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां हिननि जो सोशल बाइकाट कयो, हिन वॾेरनि जो, हिन सियासी माण्हुनि जो सोशल बाइकाट कयो। सिंध में 2 नए पोलियो केसेस सामने आने के बाद रवां साल में कौमी सतह पर 29 और सिंध की सतह पर 9 तस्दीक शुदा पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं, जिस पर वजीर सेहत व बहबूद आबादी सिंध डॉक्टर रजरा फजल पीजू की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ ज़िला किमाड़ी कराची के ज़िले सेहत अफसर डॉक्टर वली मोहम्मद राहिमू और ज़िला बदीन के ज़िले सेहत अफसर डॉक्टर अंजुम अली सोमरो नए पोलियो केसेस सामने आने पर मुअत्तल हो चुके हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ इस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला हाउस में इंसदाद पोलियो के आला सतह इजलास में बदीन और ठट्टे के डिप्टी कमिश्नरों को शोकाज नोटिस और मातली मीरपुर खास के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हटाने का हुक्म दे दिया और वाजे किया कि इस हवाले से गफलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। नाजरीन, यहाँ ये अम्र वाजे रहे कि पोलियो के ख़ात्मे के बराह रास्त जिम्मेदारी हिफाजती तौसी टीकाजात के अफसरान और इंतज़ामिया पर आयद होती है। सिंध में वज़ीर सेहत डॉक्टर रजरा पीजू की हिदायत पर पोलियो का एक खुसूसी शोबा POC का क़याम भी इसी मकसद के लिए है, जिसके कोऑर्डिनेटर डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद सुद्दड़ हैं, जो निगरां दौरे हुकूमत में निगरां चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़ख्र आलम की बाक़ियात और निशानी है। वैसे तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गाहे बगाहे निगरां दौरे हुकूमत के अफसरों का रोना धोना तो करते रहते हैं, लेकिन कायदे के मुताबिक सूबे में पोलियो इमरजेंसी के बराह रास्त जिम्मेदार अफसर कोऑर्डिनेटर इरशाद सुद्दड़, जो अपनी असल तनख्वाह के अलावा पोलियो के हवाले से लाखों रुपए माहाना आज़ादिया अलाउंस और दीगर मराद हासिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ और उनसे जुड़े हुए दूसरे डॉक्टर्स, जिनमें ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की डेंटल डॉक्टर सायरा जैदी के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, जो पोलियो मुहिम में बेहतरी और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। मुहिम के माविन अफसरों को निशाना बनाने के बजाय EPI को हनीमून सेंटर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो अपनी कारें भी अलाउंसेस के अलावा बतौर टैक्सी EPI के हेडक्वार्टर में चला रहे हैं। नाजरीन कराम, हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की आड़ में सिविल सर्विसेज अस्पताल कराची के MS डॉक्टर गुलाम हुसैन बुरोही, जिनकी शिकायतों के सूबाई महकमे सेहत में पहले ही ढेर बताए जाते हैं, उनकी नाअहली के बाइस 3 माह गुजरने के बावजूद सालाना ऑडिट का अमल करप्शन की भूल भुलैयों में घूमता हुआ बताया जा रहा है, जिसमें खिलाफ कानून डिस्पेंसर मंसूर खान और डिस्पेंसरी इंचार्ज साबिर पठान की नाकिस कारकर्दगी भी शामिल बताई जाती है। लेकिन सूबाई महकमे सेहत के अरबाब इख्तियार इस मामले पर मुसलसल पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अब आप लियाकत नेशनल अस्पताल कराची में गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर PPA सिंध के सदर डॉक्टर अदनान रिजवी का खिताब हमारी स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा फरमाए। Happy World Pharmacist Day to all the pharmacists out there. We are celebrating the World Pharmacist Day for the vital role pharmacists play in the healthcare system. कि आप लोगों को डेडिकेट किया जाता है ये डे, कि जो आप लोग इंस्पायरिंग है हमारे लिए और जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपके टायरलेस एफर्ट हैं, जो इस प्रोफेशंस के हवाले से जहाँ आपकी एम्पैथी और वो साइंस है, जहाँ पे साइंस में मीट करती है कंपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जब पेशेंट काउंसलिंग की जा रही हो या कोई दूसरी चीज़ की जा रही है। तो नॉट ओनली आप मेडिकेशन एक्सपर्ट हैं, बल्कि साथ साथ मेडिकेशन एक्सपर्ट के साथ साथ यू आर केयर गिवर्स, यू आर एडुकेट्स एंड यू आर एजुकेटर्स। तो ये जो तमाम एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें PPA को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपका एक ऑफिशियल बॉडी है, जहाँ पे आप आकर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी वो तमाम बातें कह सकती हैं जो आप इंस्टीट्यूशन में नहीं कह सकती, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप गवर्नमेंट से कोई चीज़ मनवाई जा सकती है,
जहाँ फार्मासिस्ट के राइट के लिए कोई बात की जा सकती है। अब आप सरकारी मुलाजिमीन के एहतिजाजी कैंप मीरपुर खास में हमारे ब्यूरो चीफ सिंध गुलाम मोहम्मद मेमन से एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम वाजिद लगारी की खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाए। घणी हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हेतिरो टाइम थी वियो आहे ऐं सॼी सिंध जाम पई आहे ऐं सिंध खे हलाइण वारो तबिको जेको हुजे थो, जेके असां गवर्नमेंट सर्वेंट्स चवंदा आहियूं, जेको माना पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाज़िम हलाइनि था, जेके सिंध के हलाइण वारा जेके सरकारी मुलाज़िम यानी हिकु पियोन खां वठी 22 ग्रेड जे हिकु ऑफिसर ताईं इहे हलाइनि था, त उहे सभु हींअर लखनि जी तादाद में पूरी सिंध जे अंदरि बुख हड़ताल ते आहिनि। पर बजाए उन्हनि जी का दाद रसी थिए या कुझु, हुन जो हिकिड़ो ई ज़ोर आहे, मरियम नवाज़ तूं वञी पिन, अरे बाबा असां वांगुरु पिन ई छो न थिए, अरे असां वांगुरु तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जे पैसनि मां उन्हनि खे छो नथो ॾियो। हिननि जो रुॻो इन पासे हाणे वरी जेका हुन दॿियो त पोइ वरी मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त बिलावल भुट्टे खे बि 4 ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पई त सॼी सिंध जा मुलाज़िम एहतिजाज थिया ऐं हू वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार आहे। सुभाणे जेकॾहिं वज़ीर आज़म थी बि वञे ऐं सॼो मुल्क जाम थी वञे त हिन खे 4 ॾींहंनि त ख़बर ई कोन पवंदी त सॼो मुल्क जाम लॻो पियो आहे। इहे हुकमराननि जा हाल आहिनि ऐं वज़ीर आला सिंध जो आउं तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त हिन खे उन्हनि माण्हुनि जी सपोर्ट आहे जो हिन खे बिलावल बि हटाए नथो सघे। इहा हिकिड़ी हक़ीक़त अथव जेका साम्हूं आई आहे, इहा हक़ीक़त अथव जेका साम्हूं आहे, जेके बिलावल बि नथो हथु विझी सघे इजाज़त खां बग़ैर। त उहो जेको ॿियनि धणियनि जो माण्हू आहे उनखे कहिड़ी परवाह आहे तव्हां सिंध खे बाहि ॾेई छॾियो, कुझु बि करे छॾियो, हुनखे परवाह ई कोन्हे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।